ଶିଶୁପାଳ ରୁକ୍ମଣ ଯେ ଶାଲଦନ୍ତ ବକ୍ର, ଏହାଙ୍କ ନାମ ଧଇଲେ କମ୍ପେ ଦେବ ଶକ୍ର। ବାଣାସୁର ବଜ୍ରନାଭ ନାରକାଏ ତିନି, ନିମିଷେ ଜିଣି ପାରନ୍ତି ସକଳ ମେଦିନୀ। ସଙ୍ଗତେ ଆସିଅଛନ୍ତି ଭାଇ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାଶୀପତି ଭଗଦତ୍ତ ଆଦି ନୃପଗଣ। ଅଛନ୍ତି ସେ ସଦାଶିବ ଠାରୁ ବର ପାଇ, ଜଳସ୍ଥଳ ନଳରେ କାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଦୁର୍ବାର ନିଶାଚର ସେ ଅଙ୍ଗେ ସୈନ୍ୟଗଣ, ଅବଶ୍ୟ କ୍ରୋଧ ଛାଡ଼ି କରିବେ ସେ ରଣ। ହାନି ଲାଭ ବିଚାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ କର, ଜିଣି ନ ପାରିଲେ ହୁଅ ବେଳ ହୁଁ ଅନ୍ତର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ ମୁନି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସାଦରୁ, କୋଟି କୋଟି ଜରାସନ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧେ ଜିଣି ପାରୁ। ଅନେକ ଦାନବ ହେଲେ ପୃଥିରେ ପ୍ରକାଶ, ଦେବତା ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରନ୍ତି ବିନାଶ। ଏମାନେ ନ ମଲେ ପୃଥିଭାର ନୁହେଁ କ୍ଷୟ, ପୂର୍ବର ଭିଆଣ ଏହା ଦେବଙ୍କ ଉପାୟ। ଏକାବେଳେ ଏତେ ଲୋକ ପାଇ ଆମ୍ଭେ କାହିଁ, ଜରାସନ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣୁଛି ରୁଣ୍ଡାଇ। ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଥୁ ମାରି କିଛି କିଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାକ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ବତ୍ସି। କଳି ଧୁକୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡିରୁ ଧୂଳି ମୁଠା କାଢ଼ି, ପକାଇ ଦେଲେ ନାଚନ୍ତି ଲାଗୁ ଲାଗୁ ବୋଲି। ସେଦିନ ମଥୁରାପୁରେ ରହି ତପଶାଳୀ, ବୋଇଲେ ରାତ୍ର ପାହିଲେ ଦେଖିବ ନା କଳି। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ରାଇ, ନିଅବକାଶରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇ। ବୋଇଲେ ମଥୁରାପୁରେ ପୁଣ ଜରାଧାଡ଼ି, କାଲି 7 ଘଡ଼ି ବେଳେ ବସିବ ସେ ମାଡ଼ି। ଏହି କ୍ଷଣି କହିଲେ ନାରଦ ତପନିଷ୍ଠ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନକୁ ତୁମ୍ଭେ ଯାଅ ଘେନି ଥାଟ। ଧନ ଜନ ଗୋରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଯିବୁ ଘେନି, ପର୍ବତ କନ୍ଦରେ ରହ ତୁମ୍ଭେ ଦିନ 3। ବାଳ ବୃଦ୍ଧ ଯୁବା ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବ ସର୍ବ ନେଇ, ଜରାସନ୍ଧ ବାହୁଡ଼ିଣ ଯାଉ ହେଳ ହୋଇ। ଏମନ୍ତ ଆଦେଶ ଯହୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଲେ, କୁଟୁମ୍ବକୁ ଉଗ୍ରସେନ ଘେନି ଚଳିଗଲେ। ଯାଦବଙ୍କୁ ଆବୋରିଲେ ହଳଦେବ ସ୍ୱାମୀ, ଗଡ଼ ଭିତର ଆବୋରି ଦେବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଅର୍ଗଳି ପୋତି ପଡ଼ିଲେ ଦ୍ୱାରକା କବାଟ, ଲୌହ ଦଣ୍ଡର ଧାରଣା ନିରୋଧିଲେ ବାଟ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାର ନିର୍ମାଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପାଟଣା, ଚାରିପାଖ ନବତଳ ଗଭୀର ଯେ ଖଣା। ଚାଙ୍ଗ ମୁହାଁ ଫେର ମୁହାଁ ବାଘ ମୁହାଁ ଗର, ଲଗାଇଛି ଛିଟି କିଣି ପିଢ଼ାର ଉପର। ଏ ରୂପେ ଅସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ସଜାଡ଼ିଣ ରହି, ବାଣ୍ଟି ରଖିଲେ ଅଶକୁ ମୁହଁରେ ରଖାଇ। 7 ବଂଶ ଯାଦବ 84 କୋଟି ବଳ, ଏଥକୁଆରେ କଯୋଦ୍ଧାରଣେ ଅନର୍ଗଳ। ଜଗତ ବନ୍ଦନ ନାଥ ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରା ପାଇ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଆଦି କାହାକୁ ମନେ ଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ସେ ଜରାସନ୍ଧ ରାଏ, ରାତ୍ର 7 ଘଡ଼ି ମାନେ କଲା କବିଜଏ। ମନର ସନ୍ତାପ ବାଧା ଲାଗିଛି ଉଚାଟ, ରାତ୍ରେ ଚଳାଇ ଅଛନ୍ତି ଭୟଙ୍କର ଥାଟ। ଟମକ ନିଶାଣ ବାଜେ ବୀରତୁରୀ ଧ୍ୱନି, ପାଦ ଭରେ କମ୍ପୁଅଛି ସକଳ ମେଦିନୀ। ସମଦଣ୍ଡ ଚଳାଇଣ ଆସି ଅତି ବେଗେ, 7 ଦଣ୍ଡେ ମିଳି ଆସି ଯମୁନା ସଂଯୋଗେ। କାଳିନ୍ଦୀ ପାରି ହୋଇଣ ବନଗିରି ମାଡ଼ି, ସମ୍ଭ୍ରମେ ଯାଇ ମଥୁରାପୁର ଗଡ଼ ବେଢ଼ି। ମଗଧେଶ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ରାଜାଗଣ ଚାହିଁ, ଏକ ମୁଖେ ଗଡ଼ ଦ୍ୱାରେ ଲାଗ ତୁମେ ଯାଇ। 4 ଦ୍ୱାରେ ଥାଟ ବାଣ୍ଟି କଲେ ସେ ପ୍ରୟାଣ, ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଆବୋରିଣ ରହେ ନୃପରାଣ।
ସେ ଦ୍ୱାରେ 24 ଶସ୍ତ୍ର ରାଜା ବଳ ଘେନି 23 କ୍ଷଉଣୀ ବଳ ଥାଟ ଯେ ପଲାଣି ଏକ ଏକ ରାଜାଙ୍କର 10 20 ଖଉଣୀ ଗଣନା ନ ଯାଇ ସିନ୍ଧୁ କଳିତ ଜାଣି 21 ରାଜାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମୁରାଟ 20 30 ଖଉଣୀ ଏକ ରାଜାଙ୍କର ଥାଟ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରକୁ ଆବୋରିଲେ ମହାବଳ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦାବାନଳ କି ତେଜେ ବିକରାଳ 23 କ୍ଷଉଣୀ ଘେନି ରାଜା ଶିଶୁପାଳ ସେନାପତିଏ ଆବୋରି ଦକ୍ଷିଣ ଯେ ଦ୍ୱାର ରଥି ମହାରଥୀ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାଦି କରି ଧାମନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ କରେ ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇ ବଳରାମଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ଉତ୍ତରକୁ ଯାଇ ଆପେ ଜରାସନ୍ଧ ତହିଁ ଅଛି ପରିଘାଇ ସମର ଅସଂଖ୍ୟ ହେଲେ ଯିବ ପିଠି ଦେଇ ସୁରଥକୁ ବୋଲେ ତୁହି ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରେ ରହ 22 ସହସ୍ର ଘେନି ବଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଅ ଜରାସନ୍ଧର ପୁତୁରା ଶିଶୁପାଳ ପିତା ମହାରଥୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେ ଅଟଇ ଗଣିତା ସଂଗ୍ରାମେ ନ ପାରି ଯେବେ ଯିବ ଅପସରି ନିଶ୍ଚୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିବେ ସେ ହୁଜେ ବୈରୀ ଅନାଧୃଷ୍ଟ କୃତ ବର୍ମା ଅକ୍ରୂର ଏ ତିନି ଏମାନେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଥିବେ ସୈନ୍ୟ ଘେନି ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ସୁନାସ କୁମର ବହୁ ସୈନ୍ୟ ଘେନି ଆବୋରିଲେ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ଉଦ୍ଧବ ସହସ୍ରାଜିତ ଆବର ବିଦୁର ଏ ତିନିଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦୁଆର ସାଲ ରାଜଦନ୍ତ ବକ୍ର ରୁକ୍ମଣ ସହିତେ 21 ରାଜା ଘେନି ଅଛନ୍ତି ସଙ୍ଗତେ ତୁମ୍ଭେ ଯା ସଂଗ୍ରାମ କରୁ ଏହାଙ୍କର ତୁଲେ ପିଠି ଦେଇଣ ଆସିବ ଯୁଦ୍ଧେ ନ ପାରିଲେ ସାତ୍ୟକୀ ବୋଇଲେ ଦେବ ତୁମ ପ୍ରସାଦରୁ ସହସ୍ରେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ତ ଆମେ ଜିଣି ପାରୁ ତୁମେ ଯେବେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଦେବ ରାଏ ଦେବାସୁରଙ୍କୁ ଆମ୍ଭର ନାହିଁ କିଛି ଭଏ ଶୁଣିଣ ପରମ ତୋଷ ହେଲେ ଦେବ ହରି ଯାଦବ ସୈନ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଲେ 4 ଭାଗ କରି 84 କୋଟି ଯାଦବ ସର୍ବେ ମହାରଥୀ କ୍ଷଣକେ ଜିଣି ପାରନ୍ତି ଚରାଚର ପୃଥ୍ୱୀ 72 କୋଟି ଯାଦବ 3 ଦ୍ୱାର ଗଲେ ଠାବ ଠାବ ହୋଇଣ ସେ ବାଣ୍ଟିଣ ରହିଲେ ସୁକ ବୋଇଲେ ହେ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନୃପତି ବିଷ୍ଣୁର ପୁରାଣ ଏହୁ ଅଟେ ପୁଣ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୁଣ୍ୟମୟ ଇଦମ୍ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପତ ହୁଏ ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଜରାସନ୍ଧର ସୈନି ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତି କରେ ନାନା ଅସ୍ତ୍ର ଘେନି ଦମ ଘୋଷ ନରପତି ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରେ ଥିଲେ ରଥ ଆରୋହୀଣ ଯୁବରାଜ ଯେ ମିଳିଲେ ଅପୂର୍ବ ଧନୁ ଧରିଛି ସେ କୁମର ମଣି ରୂପେ ପଟାନ୍ତର କୋଟି କନ୍ଦର୍ପକୁ ଜିଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ସୁନାସର ବସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ ଗୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ପଛ ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ର କେ ଆବୋରିଲେ ସେହୁ ଦ୍ୱାର ଦକ୍ଷିଣ ହସିଲା ଦମ ଘୋଷ ନୃପବର ବୋଲେ ଉଗ୍ରସେନ ବଂଶ ତୁ ସୁନାସ ବଳା ଶପତାଙ୍ଗେ ନାସି ଯିବୁ ବେଗେ ଏଥୁ ପଳା ଏ ଯଦୁ ଭୋଜ ବଂଶକୁ ଅଟୁ ତୁ କାରେଣୀ ଅକୁଳ ସମୁଦ୍ରେ ଭେଳା ବୁଡ଼ାଉଛୁ ଆଣି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜଳନ୍ତା ଅନଳେ ଝାସୁଅଛୁ ସହସ୍ତେ କେମନ୍ତ ପୁଣ ବିଷ ତୁ ଖାଉଛୁ ନ ଜାଣୁ କି ଜରାସନ୍ଧ ରାଜା ବଳ ତୁହି ଜାଣି ଶୁଣି ତୁ ମୋ ଆଗେ ଯୁଝ କିସ ପାଇଁ ନବଦ୍ୱୀପ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଜିଣିଛି ସମରେ
ଛୟାଣଇ ସହସ୍ର ରାଜା ବନ୍ଦୀ ଯାର ଘରେ। ବାଣାସୁର ବଜ୍ରନାଭ ନାରକା ସମ୍ଭର। ଭାଇ ବନ୍ଧୁଗଣ ଛନ୍ତି ସଙ୍ଗତେ ଯାହାର। ଚାରିଉଣା ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଜହିଁ ହୋଇ ମେଳି। ଏଥେ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ସାନ ତୋହ ଭଳି। ପାଶ ସକଟା ନୁହଁଇ ନୁହେଁ ଦ୍ୟୁତ ଖେଳ। ଆସିଲେ କୃତାନ୍ତ ଦେବ ଆସି ପୁରେ କାଳ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଏହା ଦେଖି ନ କରୁ ତୁ ଭୟ। ତୋଠାରୁ ତୋହର ବଂଶ ହୋଇବଟି କ୍ଷୟ। ତୋ ପିତାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା କଂସ ରାଜା ଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସଘାତକେ କୃଷ୍ଣ ତାହାକୁ ମାଇଲା। ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ଆସିଛି ଜରା ପରି ଘାଇ। ଜାଣିପାରିଲେ ତୁମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେହି। ଏଥିର ନିମନ୍ତେ ତୋର କିମ୍ପାରେ ଅମର୍ଷ। କୂଳ ଏଠାରୁ ବୁଡ଼ିବ ଯିବୁ ତୁହି ନାଶ। ତୁ ଯେହ୍ନେ ଜାଣିବୁ ଜରା ସମର ଦୋଳି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରାକ୍ରମ କି ପର୍ବତ କୁଟାଳି। ତୁ ମୋହର ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଅଟୁ ପ୍ରାଣ ସ୍ମରି। ମୋହର ହାତେ ତୋତେ ନୁହଁଇ ରେ ମାରି। ତୁ ଆନଲ କଛା ମୁରେ ଯେବେ ଗଡ଼ିଥାନ୍ତୁ। ଏତେବେଳେ ଯାକେ କିରେ ପ୍ରାଣ ପାଇଥାନ୍ତୁ। ଅକଳିତ ସାଗର ଏ ଜରାସନ୍ଧ ବଳ। ଛୟାଣଇ ସହସ୍ର ରାଜା ହୋଇଛନ୍ତି ଠୁଳ। ଏକ ରାଜା ଏ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କରିପାରେ ନାଶ। ବାଳୁତ ହୋଇଣ ତୋର ଏଡ଼େ କ ସାହସ। ମୂଢ଼ ପ୍ରାୟ ମଣି କଲୁ ଏ ସାହସ କର୍ମ। ଜାଣୁ ଜାଣୁ ଆମ୍ଭେ କେହ୍ନେ କରିବୁ ଅଧର୍ମ। ତୋ ପିଉସୀ ଦଇବ କି ନାମରେ କାମିନୀ। ଆମ ପାଟ ବଂଶୀ ଶିଶୁପାଳର ଜନନୀ। ତୋହର ଦୋଷ ମାନ ସେ ନ ଜାଣିଲେ କିଛି। ପଛେ ଶୁଣି ନ କହିବେ ଆମକୁ ସେ ବାଛି। କିଛି ନ କହି ପଳା ଯା ଏଠି ପିଠି ଦେଇ। ନହିଲେ ଜରାର ଆଗେ ସମର୍ପିବି ନେଇ। ରାମକୃଷ୍ଣ ବଚନକୁ ଯାଉଛୁ ବିଶ୍ୱାସ। ନାନାଦି ପ୍ରକାରେ ତୋତେ କରିବେ ସେ ନାଶ। ତୁ ନାଶ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଭୀତି ଯିବ ଛାଡ଼ି। ଏକଣ୍ଟକ ମଥୁରାକୁ ବସିବେ ସେ ମାଡ଼ି। ଏମନ୍ତ ବାକ୍ୟ ସେ ଦମ ଘୋଷ ମୁଖୁ ଶୁଣି। କୋପେ କାଳା ନଳ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ବୀରମଣି। ଲାଞ୍ଜ ମାଡ଼ୁ କାଳ ସର୍ପ ଯେ ସନେ ଗର୍ଜଇ। ते सने गरजी धनु धरी गुण देई। बोले मोछा मुरे कलु किंपा एड़े दर्प। अर्जिलु तु विष्णु निंदा करी महापाप। आपणा महिमा आपे बखाण की करू। निश्चय जानिली तुरे जीउ जीउ मलु। तू कि समते अधिक कहुअछु आज। अथल समुद्रे कार्य काठी पोती खोज। एका सूर्य घोटी छंती ए ब्रह्मांड जाक। सर्वसागर मंथिला एक मंदरे एक। एका गरुड़ जे पुणी बिनता नंदन। स्वर्ग मंच पाताळर ध्वंसी नागगण। एका जामिनी संसार जाक जान घोटी। सर्वभूते व्यापी अछि एक आत्मा गोटी। एका देख कामदेव धनुर्धर पणे। जिणिला से चारि खानी जाक पुष्प बाणे। एकाकी बासुकी अछि धरिछि शयळ। एका इंद्र वज्र मारी जिणी गिरिमाळ। एका मेरु आश्रे रही छंती सर्वदेवा। एका चंद्र के संसार जाक दिशे शोभा। एका सेना भिकमलु जात परमेष्ठी।
एका निमिषके सर्जी चराचर सृष्टि। एका अग्नि घोटी अछि देख सृष्टि जाक। एका राम नाम पाई बैकुंठ लोक। एका जलकु सकल जन ग्रास करी। एका पृथ्वी चराचर प्राणी अछि धरी। एका पवन सबुरी अंगे देख लागी। एका ब्रह्म ज्ञान साधी शिव महाजोगी। एका आकाश दिशई देख विश्वमय। एका वासुदेव तेन्हे सबु करी क्षय। एकाकी होई देवकी गर्भे अवतरी। अवश्य द्वापर भार हरिवे से हरि। सज्जन पाଳି दुर्जन करिवे विनाश। कुट कपटिया हरि सेहि जगदीश। तुमर वचन एबे शुण दम घोष। पाइबु कारण जेबे शरण जापस। लेउटाई नियो जाऊ जरासंध त्रासी। नहिले शरण पशु पाद पद्मे आसी। शुभाशुभ कर्म जेहु करि पारे आन। बैरी होई बंचिब कह केते दिन। काल सर्प मुखे हस्त भरी किंपा चाल। कृष्णर बैरी हेले पुरी बटी काल। एते बोली धनु धरी टेकी बाम करे। तीक्ष्ण मुना बाण एक धरी रोष भरे। मंत्रिण से बाण गोटा कर्ण जाए टाणी। हुंकार शबद करी पेशे गुणमणि। पुणी बेनि सहस्र बाण पुराई बाबल। अभिमंत्रण करिण पेशे महामल। कंक पक्ष तीक्ष्ण मुना तिनि बाण धरी। सैन्यंक उपरकु पेशी रोष भरी। पुणी अधा चंद्र बाण पेशई से रागे। मंत्र सुमरी पेशई अस्त्र बेगे बेगे। समर सुनाश सुत वीर नरगला। प्रत्यक्षे पाई अछि से विष्णु निज कला। चक्षु पिछड़ा मात्र के मारे सहस्र बाण। दक्षिण भाग सैन्य को पेशिला तक्षण। 50 सहस्र बाण बाम भागे पेशी। 10-20 योद्धा एक बाण करे नासी। बाण पड़ी बल रथ गज महिलोटी। आवर जादव माने मारी लक्ष कोटी। दम घोष नृप देखी कातर होइला। धन्य जादव बोलिण बहु प्रशंसिला। मोहर संगे संग्राम तोर परिताल। चमत्कार पछ कति मारे सते बल। प्रथमरे अंटा अंटी कलाणी तो आणी। आवर एहाकु मुहि पारिबि कि जिणी। एते विचारी धइला धनु बाम भुजे। अभिमंत्रण करिण पेशिला निराचे। सुनास पुत्र ताहाकु देखि दूरे थाई। बाबल पंचसरे ता देला कौड़ाई। पुणी दम घोष राजा गुण टंकारिला। बेळके 3 सहस्र नारा चपेशिला। आवर सारंग लोह सर लोह कांति। पेशिला 5 सहस्र सर नरपति। बाण आसन्ते कुमर देला जहु दृष्टि। पाशुपत नारा चरे पकाइला काटी। देखि दम घोष राजा हेला कोपानल। महामेघ पराए गर्जे अंतराल। पर्वतासर पेशिले से जे नृप श्रेष्ठी।
ବଜ୍ରସରରେ ସୁନାସ ନନ୍ଦନ ତା କାଟି କୁହୁକ ବାଣ ପେଶିଲେ ଦମ ଘୋଷରାଏ। ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ପୃଥ୍ୱୀ ଦିଶେ ମଧୁମଏ। ଏକ କୁଆରେ ଏକ ଦେଖା ନଗଲେ ଯେ କେହି ଆପଣା କୁହାଡ଼ ଯେ ହେଲା ନିଜ ଦେହି। ସୂର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ସର ପେଶି ସୁନାସ କୁମର ଫିଟିଲା ଅନ୍ଧ ପଟଳ ଦିଶେ ଦିବାକର। ଦେଖି ଦମ ଘୋଷ ରାଜା ବଳ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ପନ୍ନଗ ଅସ୍ତ୍ର ପେଶିଲେ ରଣେ ପରି ଘାଇ। ଉଡ଼ନ୍ତି ସେ କାଳ ସର୍ପେ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ ଲହ ଲହ ଜିହ୍ୱା ବୁଲାନ୍ତି ଅନ୍ତରାଳେ। ଫୁଫୁକାର ଗରଜିଣ ଉଭା ଭାରି ଫଣା ଜଳଧାରା ପରା ଏକ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଜଣା। ନିକଟେ ଦେଖିଣ ତାହା ଇନ୍ଦୁମତୀ ନାତି ଗରୁଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଗୁଣେ ବସାଇ ତଡ଼ତି। ବାହାନାଦ କରି ବାଣ ବିନ୍ଧି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଦେଖି କରି ସର୍ପମାନେ ଶୂନ୍ୟ ଗଲେ ଉଡ଼ି। ପୁନରପି ଦମ ଘୋଷ ମେଘାସ୍ତ୍ରକୁ ବିନ୍ଧି ସୁନାସ ନନ୍ଦନ ବରୁଣାସ୍ତ୍ରେ ତାହା ଛେଦି। ବେଳକୁ ବେଳ ସମର ବଢ଼େ ମହାବଳୀ ଦେଖି ଦମ ଘୋଷ ରାଜା କୋପେ ପର ଜଳି। ମହାମେଘ ପରକାରେ ଗର୍ଜେ ରୋଷ ଭରେ ଧନୁ ଛାଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଧରି ନିଜ କରେ। ଜାଜଲ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଯେ ସନେ ବହ୍ନି ଶିଖା ଦିଶି ବିଜୁଳି ତେଜ ପରାଏ ଦୂରକୁ ବିକାଶି। ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଶକ୍ତି ଧରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାର୍ଗେ ସମ୍ଭାଳ ସୁରଥ ବୋଲି ମାଇଲା କରାଗେ। ଶିବ ସେ ବି ପାଇଥିଲା ଦମ ଘୋଷରାଏ। ଗଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେବତା କଲେ ଦେଖି ଭଏ। ହସ୍ତରୁ ଫିଟନ୍ତେ ଧରି ଲକ୍ଷେ କମୁରତି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯଜ୍ଞ ସେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପତ୍ତି। ଅନେକ ଦିନୁ ଶେଷର ଯତ୍ନେ ରଖିଥିଲେ ତପେ ତୋଷ ହୋଇ ଦମ ଘୋଷ କରିଦେଲେ। ଦମ ଘୋଷ ସୁରଥକୁ ନ ପାରନ୍ତେ ଜିଣି ଆମଘ ବ୍ରହ୍ମ ଶକତି ପ୍ରହାରିଲାଣି। ନିଶ୍ୱାସ ମାତ୍ର କେଶର ଶୂନ୍ୟ ଗଲା ଘୋଟି ଏକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ରୂପ ଧରି କୋଟି। ଦେଖି କରି ସୁରଥ ଯେ ହେଲା କୋପ ଭର ନାରାୟଣ ସର କାଢ଼ି ଧଇଲା କକର। ଧନୁର୍ବେଦ ପଢ଼ି ଗୁଣେ ବସାଇଲେ ଆଣି ତକ୍ଷଣେ ପେଶିଲେ ତାହା କର୍ଣ୍ଣ ଯାଏ ଟାଣି। ଦମ ଘୋଷ ଶକ୍ତି ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଆସୁଥିଲା ସୁରଥ ସର ଜାଇଣ ତାହାକୁ ଭେଟିଲା। ବାଣେ ବାଣେ ଆକାଶରେ ହେଲେ ପରିତାଳ ଘୋଟିଲା କି କାଳା ନଳ ବହ୍ନି ଅନ୍ତରାଳ। ଦୁର୍ଜୟ ଶକତି ଯେହ୍ନେ ନିର୍ଘାତରେ ଉଡ଼ି ଉଲ୍କାପାତ ପରା ଏକ ହେଲା ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ଦକ୍ଷିଣ ଶଙ୍କା ପାଇଲେ ସର୍ବନୃପମଣି ବୋଇଲେ କିମ୍ଭୂତ ଅଟେ ଆକାଶର ବାଣୀ। ଶୁଣଃ ପରୀକ୍ଷ ରାଜା କହି ସୁକ ଯତି ଦେଖି ଦମ ଘୋଷ ଲଜ୍ଜା ପାଇଲା କତି। 62 ଭାର ଗଦା ଘେନି ବିଜେ କରେ ରଥର ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼େ ଧାତିକାରେ। ଉଡ଼ନ୍ତା ପର୍ବତ ଜିଣି ଦିଶେ ତାରକାଏ ରୋଷରେ ଗଜ ଧାମଇ କେଶରୀ ପରାଏ। ଦେଖି କରି ସୁରଥ ଯେ ହାବଡ଼ାସ୍ତ୍ର ମାରି ଉତ୍ତାନେ ପଡ଼ିଲା ଦମ ଘୋଷ ଦଣ୍ଡଧାରୀ।
अर्ध घड़ी परिजन्ते मूर्छित से होई सैन्य माने देखी सहिले कोताली देई दम घोष लज्जा पाई पाद गति होई सैन्य भितरे पशिला मुह लुचाई 22,000 राजा आतंक होइले सेनापति हारी जानते सर्वे भय कले छिन्न छत्र होई तोरी गले से सकल गोड़ाई जादवे विनाशिले बहुबल एथो अनंतरे पुणी सुख मुनि भणी शुण परीक्ष नृपति सुधार सवाणी रुक्मण दंत वक्र जे सालो राजा तीनी पश्चिम द्वारे लागिले बहु सैन्य घेनी 21,000 राजा समरे मुराट 10, 20, 25 जे भयंकर थाट एक मुखरे समस्ते गड़ द्वारे जाई कबाट भांगी भितरे पशिले झसाई सात्यकी सहस्राजित प्रश्नाजित वीर अनेक जादवे छन्ति एहांक संगर जरासंध राजा थाट पेली आसुथिले 3 महारथी जाई तांकु ओगाळिले बंध बांधिले जे सने रहे महाजल तेसन होई रहिले से दंड सकल सालो राजा अग्रे जाई शस्त्राजित मिली प्रसन्न जित रुक्मण राजांकु ओगाळी सात्यकी दंत वक्र हेले भेटा भेटी आधान संधान धनु करी गुण मुष्टि 21,000 राजा यांक संगे थिले जेझा अनुक्रमे बेढ़ी समर करिले रथी माने रथ आवरिले रण रंगे गजे 14 कले राजांकर संगे असे असंख संगरे हेले भेटा भेटी भूभागे पदाति रहिले कदश कोटी कोदंड कांड खंडा जे सरे परिताल देहे देह लागी बाजिला क महागोल छेल चक्र नारा चछि टिकिणी बरकना लोह लांकिया कुंत जे शक्ति जष्टि नाना अनेक प्रकारे शस्त्र चले कोटि कोटि घुमाई पड़िले बीरे मही पृष्ठे लोटी काहार चरण छिंडे कार मुंडे मुंड आंठो ठारू काहार जे हेला बेनी खंड काहार मूर्धना फाटे कार छाड़े प्राण लक्षे कोटि मोड़ा गोदा पर्वत समान बहिला शोणित नदी से रण मंडले श्मशानवासिनी क्रीड़ा कले कुतूहले 84 कोटि जादवे सकल क्षये आपना तेजे दिशंती देवता पराए एथो अंते जान सालो राजार छामुरे सहस्राजित मिलिला अति रोष भरे 50,000 बल धनु धरी करे 300 बाण बिंधिला कोप भरे दूरे थाई सालो देखिला कबाण आसु धातिकारे पेशिला से सर तीक्ष्ण परशु अधवाटे 2 बाण हेले भेटा भेटी शस्त्राजित बाण सबु पकाइला काटी देखि शस्त्राजित शेषे शस्त्र बाण घेनी ता पछे पुणी पेशई प्रचंड बहनी
ପୁଣି ଶସ୍ତ୍ର ବାଣ ପେଶିଲା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନା। ସେ ବାଣେ କାଟିଲେ ପଡ଼ି ସାଲୋ ରାଜା ସେନା। କତୁରୀ 50 ଶସ୍ତ୍ର ପେଶିଲା ପୁଣି। ସାଲୋ ରାଜା ହସ୍ତୁ ଧନୁ ପକାଇଲା ହାଣି। ପୁଣ ଶସ୍ତ୍ରେ ବାଣ ପେଶିଲା ମନ ଭେଦି। ସାରଥି ଅଶୋକ ଶିର ପକାଇଲା ଛେଦି। ବିରଥି ହୋଇଲା ଯହୁଁ ସାଲୋ ମହାବୀର। ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରି ଗଦା ଘେନେ ବାମ କର। ରଥ ଉପରୁ ଡେଇଣ ପଡ଼େ ଧାତିକାରେ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ରହି ଗଦା ମାଇଲା କରସ ଭରେ। ଦେଖି କରି ଶସ୍ତ୍ରାଜିତ ପରିଭେକ ଧରି। ଛେଦି ପକାଇଲା ଗଦା ବେନି ଖଣ୍ଡ କରି। ସଂଗ୍ରାମରେ ଅଜେୟ ସେ ଶସ୍ତ୍ରାଜିତ ବୀର। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ପରା ଏକ ଅଟେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳକୁ ହେଳେ ପାରେ ଜିଣି। ପ୍ରସନ୍ନେ ବର ତାହାକୁ ଦେଲେ ଦିନମଣି। ହାବୋଡ଼ା ସହସ୍ରେ ବାଣ ପୁଣି ବେନି କରେ। ବାହାଦଣ୍ଡ ପରିଜନ୍ତେ ଓଟାରି ରୋଷରେ। ପେଶନ୍ତ ସାଲୋର ବକ୍ଷେ ଯାଇ ବାଣ ପଡ଼ି। ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହୋଇ ରାଜା ପଡ଼େ ମୋହି ମାଡ଼ି। ଉହାଡ଼ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସର୍ବରାଜା ମାନେ। ଅବଶେଷେ ଆବରିଲେ ରଣ ତତକ୍ଷଣେ। ଶୁକ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଦଣ୍ଡଧର। ରୁକ୍ମଣ ପ୍ରସନ୍ନାଜିତ ରଣ ମହାଘୋର। ଦୁହେଁ ମହାରଥୀ ସଂଗ୍ରାମରେ ଅନର୍ଗଳ। ଐରାବତ ଭେଟିଲା କି ମନ୍ଦର ଅଚଳ। ପ୍ରସନ୍ନାଜିତକୁ ଚାହିଁ ରୁକ୍ମଣ ବୋଇଲା। ଆରେ କାଳ ଆସି ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଘୋଟିଲା। ନ ଜାଣୁ କି ଜରାସନ୍ଧ ରାଜା ବୀରପଣ। ତାହାର ଛାମୁରେ କିସ କରିବୁ ତୁରଣ। ଆପଣା ଗଳେ ଲଗାଉ ଆଣି କାଳ ଫାସି। ସଗୋତ୍ର ସହିତ ତୋତେ ପକାଇବୁ ନାସି। ଏତେ ବୋଲି ଧନୁ ଧଇଲା ବାମ କରେ। ଧନୁର୍ବେଦ ସ୍ମରି ବାଣ ଛାଡ଼ିଲା ରୋଷରେ। ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଘୋଟିଲେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ। ଦେବତାଏ କମ୍ପିଲେ ଥାଇଣ ସୁର ରଗେ। ବାଣ ଆସନ୍ତେ ନୟନେ ପ୍ରଶ୍ନାଜିତ ଦେଖି। ଲୁହାନାରା ଚଷତେକ ବିନ୍ଧେ କଙ୍କ ପକ୍ଷୀ। ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ବାଣ ଆସୁଥିଲା ଘୋଟି। ବେନି ଖଣ୍ଡ କରି ସବୁ ପକାଇଲା କାଟି। ପୁନରପି ବାଣ ମାନ ପେଶେ ଧରି କରେ। ରଥିକୁ 60-80 ପଥର ରଥର ଉପରେ। ଚକକୁ 20 ପୁଣି ଅଖକୁ 15। ସେନାକୁ 50 ଶର ବିନ୍ଧେ ମହାବୀର। ପୁନରପି ବଞ୍ଚବାଣ ଧରି ନିଜ କରେ। ରୋଷ ଭରେ ପେଶଇ ସେ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ। ପଡ଼ିଲେ ସୈନ୍ୟ ବଳ ସର୍ବେ ମହିଲୋଟି। ଏକା ବାଣେ 10-20 ପକାଇଲା କାଟି। ଘାଏଣ ରୁକ୍ମଣ ବୀର ହୋଇଲା ବିରଥୀ। ପ୍ରାଣ ବିକଳେ ପଳାଏ ପାଇ ଲଜ୍ଜା ଅତି। ସେ ସମୟେ ଦନ୍ତ ଚକ୍ର ଦେଖିଣ ତାହାକୁ। ହାତ ଧରି ଟେକି ଦେଲା ରଥ ଉପରକୁ। ଭୟ ପାଇ ଦୁଇ ବୀର
रणे पिठी देई निज सैन्य मध्ये गले रथले उठाई दक्षिण सात्यकी धनु थोई रथे बसी भाड़िले हाकु बद्ध कले बादोसी संग्राम करन्ते जार धनु गुण छिड़ी ताहाकु माइले क्षत्री नरकरे पड़ी संग्राम करन्ते जार रथ हुए भग्न ताकु बद्ध कले नाश जाए सर्वधर्म संग्रामे जाहार केश बास जाए फिटी ताकु नाश कले निश्चय आयु जाए तुटी संग्राम समय जार नथाइटी ज्ञान ताकु बद्ध कले हुए पाप वर्धमान संग्राम रु पिठी देई पଳାए जे लोक ताकु जे मारई सेहु भुंजई नरक एते विचारी सात्यकी छाड़िले समर सुक मुनि बोलंती जे शुण नृपवर एथु अनंतरे तही जगन्नाथ स्वामी दक्षिण द्वार आवरी थिले अंतर्जामी गड़ द्वार आवरिछि शिशुपाल वीर दुर्योधन आदि करी थोके नृपवर बाणासुर वज्रनाभ संबर नारका भाई बंधु आदि जेते जरासंध सखा कर्ण अश्वस्थमा भूरी श्रवादि करी रथी महारथी छंती अस्त्र शस्त्र धरी ता देखी अर्जुन भुज धरी देवराय गड़ द्वार टाली रे कले कविजय एकाले मिलिला तही आसी जरासंध देखी कृष्णार्जुन दुहे होइले आनंद शिशुपाल पुत्र तार अटे सेनापति पछरे गोड़ाई छंती अनेक नृपति 23 क्षौणी थाट अंगबल जेते एक एक करी ताहा कहिबई केते उद्दंड धवल छत्र लक्षे कचामर रथ ध्वजे रत्न बाना उड़े फर फर बाजई विविध बाजा शब्द गरुटाण पृथ्वी देवी कंपई से टंकारंते गुण एसन संजाते आसी मिले बहिरोस सकलंकु आज्ञा हेला द्वार भांगी पस राजा आज्ञा पाई थाट पशिले झसाई दुआर भांगी भितरे प्रवेशिले जाई गजदंत लगाइण उपाड़िले काठ खंड खंड होई भांगी पड़िला कबाट पिंपुड़ी धाड़ी पराए देशे सैन्य बल पशिले प्रलय काले जेन्हे सिंधु जल दक्षिण जादव वीर महाभय करी द्वार छाड़ी पलायिण गले अपसरी केउ माने श्रीकृष्ण को आश्रा कले जाई थोकाए बंटा बोरी रही छंती ताही अपूर्व रथरे बसी शिशुपाल वीर द्वितीय जम प्राय दिशे महाभयंकर 50 सहस्र बल धनु धरी करे 10 सहस्र बाण संधि रखिछि तही रे
ରଥି ମହାରଥି ହସ୍ତି ଅଶ ଆଦି କରି ଅନେକ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଚଉପାଶେ ଘେରି। ଦେବ ଦୈତ୍ୟ ହେଉ ତାର ଭୟ ନାହିଁ କିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରି ବର ପାଇଅଛି। କୋଟିଏ ସିଂହର ବଳ ବହି ଅଛି ଅଙ୍ଗେ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଜିଣି ପାରେ ରଣରଙ୍ଗେ। ଥାଟ ଘେନି ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଧସାଇ, ଜଗନ୍ନାଥେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଟାଳିରେ ଥାଇ। ଅଶେଷ କୋଟି ଜଗତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ଅପାର ମହିମା ନାଥ କୃପା ଜଳ ସିନ୍ଧୁ। ଯିବେ ଅଯିବେ ସେ ସବୁ ଠାରେ ଅଛି ପୁରୀ, ଏକରୁ ଅନେକ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆବରି। ଅର୍ଜୁନ କରକୁ କରେ ଧରି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଅଟାଳି ଉପରେ ସୈନ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ଶୁକ ବୋଲନ୍ତି ଯେ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନୃପତି, ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ରୀତି। ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ବସି ଦେବଗଣ ସଙ୍ଗେ, ବୃହସ୍ପତି ଜଣାଇଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଗେ। ସାବଧାନ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ସଚି ସାଇ, ସମଦଣ୍ଡ ଘେନି ଜରାସନ୍ଧ ଅଛି ବାଇ। 96 ସହସ୍ର ରାଜା ତା ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷେ ପୁର କରି ମଥୁରାକୁ ବେଢ଼ିଛନ୍ତି। ରଥ ରଥି ଅଶ୍ୱଗଜ ପଦାତି ବଳରେ, ଚାରି ଦ୍ୱାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଅତି ନିଘଞ୍ଚରେ। କେତେ ସୈନ୍ୟ ମଲେ ତାହା ନ ଯାଏ ଗଣିତା, ପାଞ୍ଚ ତାଳ ମାନ ଖାତ ହୋଇଲାଣି ପୋତା। ଶିଶୁପାଳ ଲାଗିଅଛି ପଶ୍ଚିମ ଦୁଆରେ, କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ସେହିଠାରେ। ନର ନାରାୟଣ ରୂପୀ ଅଟନ୍ତି ସେ ବେନି, ଭାରା ନେବାରିବେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଘେନି। ରଥ ଚଢ଼ି ଯୁଝୁଛନ୍ତି ସକଳ ନୃପତି, କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ଦୁହେଁ ହୋଇଛନ୍ତି ପାଦଗତି। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ, ତାଳ ଧ୍ୱଜ ଆଦି ତାଙ୍କ ଆୟୁଧ ସମସ୍ତ। ଆବରହିଁ ଦେବ ଶସ୍ତ୍ର ଅଛି ଯେତେ ଯେତେ, ସାଙ୍ଗ ଧନୁ ଗଦା ହଳ ମୁଷଳ ସହିତେ। ଚିତ୍ରସେନ ଏହା ନେଇ ବେଗ ହୋଇ ଯାଉ, ବିନତା ସୁତ ଗରୁଡ଼ ତା ସଙ୍ଗରେ ଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଲୋଡ଼ୁଥିବେ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଦେବ ଭଣ୍ଡାରୁ ନେଣ ଯୋଗାଇବ ସର୍ବ। ବୃହସ୍ପତି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ତ ସହଇ, ଚିତ୍ରସେନ ଗନ୍ଧର୍ବକୁ ଆଣିଲେ ଡକାଇ। ସବୁ କଥା ବୁଝାଇଣ ତାକୁ ସୁରନାଥ, ସମର୍ପଣ କଲେ ଆଣି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ। ତାଳ ଧ୍ୱଜ ରଥ ଆଦି ଆୟୁଧ ଯେତେକ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ହଳ ମୁଷଳ କାର୍ମୁକ। ଜଗତ ମୋହନ ମଣି ଅଭେଦ୍ୟ କବଚ, ଯମଦାଢ଼ ନାମେ ଛୁରୀ ଅମୋଘ ନାରାଚ। ଦେବଙ୍କ ଆୟୁଧ ମାନ ସ୍ୱର୍ଗେ ଥିଲା ଯେତେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ। ମହାତ୍ମା ଗରୁଡ଼ ଯତି ଅଛି ସଙ୍ଗତରେ, ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖାଇଲେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ପରେ।
ଆବର ଅର୍ଜୁନ ପାଇଁ ବହୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଜଗମୋହନ ମୁକୁଟ ଦେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି। ଦେବ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଦେଲେ ଅକ୍ଷୟ ତୁଣୀର। ନୀଳବାଣ ଭୁଜବାଣ ଆର୍ଦ୍ରାବଳୀ ସର। ମନ ଭେଦି ନାରାଚ ଯେ ଅମୃତ କୁଣ୍ଡଳ। ସେ କୁଣ୍ଡଳ କନେ ଥିଲେ ନ ପୁରଇ କାଳ। ଅମ୍ଳାନ ବସନ ଦେବ ଭଣ୍ଡାରୁ ଅଣାଇ। ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସୁରପତି ମାତଳି କୁରାଇ। ଚିତ୍ରସେନ ସହିତରେ ରଥ ଘେନି ଯାଅ। ହରି ଅର୍ଜୁନ ଛାମୁରେ ଏହା ନେଇ ଦିଅ। ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଯେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥେ ଅଛି। ଆଜିଠାରୁ ସେ ଧନୁକୁ ଧରୁ ସବ୍ୟସାଚୀ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଯଜ୍ଞରୁ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଜନ୍ମିଲା। ତାହା ଆଣି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଷଡ଼ଧନୁ କଲା। ପରିଶେଷେ ଉବୁରୀଣ ଥିଲା ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ। ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଲଉଡ଼ି ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯଷ୍ଠି। ଦେବ ଭଣ୍ଡାରରେ ହେଲା ଖଣ୍ଡେ ନଳ କାଠି। ତଳ ତିନି ଖଣ୍ଡ କାଟି ଦୁଇ ଫାଳ କଲା। ଆପେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଷଡ଼ ଧନୁ ନିର୍ମାଣିଲା। ଅଜଗବ ପିନାକ ଯେ ସାରଙ୍ଗ କୋଦଣ୍ଡ। ଗାଣ୍ଡିବ ଯେ ଆର୍ଦ୍ରବଳୀ ହେଲା ଏକ ଖଣ୍ଡ। ଏ ଧନୁ ଅର୍ଜୁନେ ଦେଇ କହିବ ମଣାଇ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦରୁ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ଚିତ୍ରସେନ ସଙ୍ଗେ ମିଳି ଗଲେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ। ଇନ୍ଦ୍ର ବଚନେ ମାତଳି ରଥ ଚାଳିବେଗେ। ପୃଥ୍ୱୀର ଗଡ଼ ନିକଟେ ଗଗନରୁ ଆସି। ଦିଶିଲେ ଯେ ସନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼େ ଖସି। ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ଜ୍ୟୋତି ଯେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଲା। ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳୁ ରଥ ଖସିଣ ପଡ଼ିଲା। ଜରାସନ୍ଧ ସୈନ୍ୟ ଦେଖି ଚମତ୍କାର ମଣି। କିମ୍ଭୂତ ଏ ମାୟା ବୋଲି ନ ପାରିଲେ ଜାଣି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଣ୍ଡଳ କିବା ବିରଞ୍ଚି ବିମାନ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓଇଲା କିବା ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂହାସନ। ଏସନ ସଞ୍ଜାତ ପୂର୍ବେ ଦେଖିଲା ତ ନାହିଁ। ନିର୍ମଳ ଜ୍ୟୋତିରେ ଦିଗ ବିରାଜି ଉଠଇ। ଥକାଏ ନୃପତି ଦେଖି ହୋଇଲେ ତରସ୍ତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଛାମୁରେ ମିଳେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ। ବଳରାମ ସନ୍ନିଧିରେ ତାଳ ଧ୍ୱଜ ମିଳି। ଦେଖିଣ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ହଳି ବନମାଳି। ଶୁଣ ହେ ପରୀକ୍ଷ ରାଜା କହେ ସୁକମୁନି। ଶ୍ରୀହରି ବଂଶ ପୁରାଣ ପୁଣ୍ୟମୟ ଧ୍ୱନି। ସେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ସଦା ମୋର ସେବା। ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ କବି କି ଗତି ମୁକ୍ତି ଦେବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧେ ଶିଶୁପାଳର ପରାଜୟ ଓ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥେ ବନ୍ଧନ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଆ ରହିଲେ ଯେ ତୁରିତ। ସାରଥି ପଣେ ଅର୍ଜୁନ ବସାଇଲେ କତି। ସିଂହାସନ ମାଡ଼ି ଯାଇ ବସିଲେ ଶ୍ରୀପତି। ଚାରି ଅଶଙ୍କର ବାଗ ଧରି ଧନଞ୍ଜୟ। ସାରଥି ଏଣେ ବସିଲେ ଯାଇ ପଣ୍ଡୁପୋଏ। ଶ୍ରୀକରେ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ଧରି ନାରାୟଣ। ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଲେ ଭୂଷଣ। ଗଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେବତା କଲେ ଜୟ ଧ୍ୱନି। ବୃହତ ସାମ ଗାୟନ କଲେ ସିଦ୍ଧ ମୁନି।
शांतशील राजा माने देखी हेले शांति बोइले जन्म मरण खंडिलुए घांति परमात्मा को देखिलु एबे नर्म डोले मनर भ्रांति सकल फिटिला एकाले असुरादि राजा माने महाभय कले थका होइण संग्रामे छाड़िण रहिले भीष्म द्रोण दुहे देखी हेले ठरा ठरी बोइले जगबंधु नाथ देव हरि पृथ्वीर भारा भरनी बारिबा पाई कौतुके जनमिछन्ति नर देह बहि कूट कपटी माया भी प्रभु विश्वमय अशेष कोटि ब्रह्मांड जांगुदये आवर पूर्व जहा देखिलु नयन जगन्नाथंकर थरे सारथी अर्जुन द्रोण बोइले अर्जुन सारथी से रथी कूट करी जरा सैन्य पकाइले मंथी भीष्म बोइले से दुहे नुहंती जे पर माउसी पुआ बंधुता अछइया बर तेणु करी सुहृद जे अटई फाल्गुनी भारा भरनी बारिबे याकु संगे घेनी द्रोण बोइले पांडवे हरिंक विश्वास निश्चय कौरव वंश आज गले नाश न जाणिण आवरिलु तांकु मूढ़पणे विष्णु संगरे विवादी हेलु अकारणे अंध राजा पुओ गोटी होइब निर्माखी दुर्योधने केते बेले न पारिबा रखी एमंत विचार करी भीष्म द्रोण बेनी फेड़ी न कही काहाकु होइले न तुनी एथु अनंतरे दम घोषर कुमार द्वितीय द्वार रे रथ टेके धातिकार बहुत मुकुट बंधा जोधा महारथी गोड़ांती सकले शिशुपाल पछकती छेल चक्र नाराच जे मृदुगर जष्टी रोषे नाना शस्त्र मारुछंती कोटि कोटि कांक कुराढ़ी लगाई पकावंती ताड़ी मारंती से बाहास्फोट छाड़ी सिंह रड़ी अर्जुन को चाही आज्ञा देले देव हरि शिशुपाल आगे रथ बाहा शीघ्र करी जगन्नाथंकर आज्ञा धनंजय शुणी शिशुपाल आगे रथ उभारिलाणी सर्वज्ञ पुरुष नाथ कोटि विश्वमूर्ति सर्वजादवे आवरी छंती चौकती तारागण मध्य जेन्हे चंद्र दिशे शोभा पद्मवन मध्य जेन्हे राजहंस प्रभा गजजूथ मध्य जेन्हे विक्रम केसरी जादव गण मध्य तेन्हे नरहरि अहोबल सैन्य देखी सर्वे हेले मोहि चिन्हिला लोके बोइले जगन्नाथ एही भी आइले सिना सकल मेदिनी निरंजन पुरुष ए देव शिरोमणि जेतेक दुष्ट पापिष्ठ जाति असुराधि बोलंती निंदा वचन अज्ञ मूढ़ बुद्धि बाणासुर वज्रनाभ नारका संबर दुर्योधन भगदत्त आदि दंडधर कलिंग सेन आबर काशी नरपति एहिपरि राजा माने रथी महारथी शिशुपाल कुमार जे चालई अग्रते 500 बल धनु धरी अछि हस्ते द्वितीय इंद्र पराए दिशे स्वभावन जगन्नाई मुख चाहि बोलंती वचन आरे आरे गौड़ तो पुरीला जे काल सगोत्र सहित घेने जीवु जमाल जरासंध महिमा की शुणिला तो नाही प्रतिघांती एही मते जाऊ तू फेड़ाई मोहर छामुरे तुझे बेले पड़ी नाहू पड़ी थिले एते दिन वर्ती थांतु काहू आजी जे जानिबा तोर बलवंतपण तिल प्रमाणे मांस तो काटिबी प्रमाण मिछे मिछे नारायण बोलाऊ तू पुणी गौड़ हाउड़ जाति गोत्र तो न जानी गो हत्या ब्रह्म हत्या जे स्त्री हत्या कलु गौड़क संगे थाई अभक्ष भक्षिलु माउसी पिउसी जेठी खुड़ी मौलाणी
समस्तଙ୍କ जाति नेलु कुंज बने आणी होइलु वर्ण शंकर तेजी सर्वधर्म कुसंगे बढ़िल आरे थिला तुम्भ कर्म वसुदेव पुत्र बोली तू कहु के मनते नंद गौड़र पुत्र बोलती समस्ते अधम पात्र विद्या जे बाई बुद्धि नटी नटकार पणे जीविका कु साधी जरासंध राजांकर न जानिबा पण मशक संगरे मत हस्तिर पलाण चारि उणा लखे राजा सर्वे दंड बाही एछार कथा को एड़े श्रम काहीं पाई एते बोलिण धनुकु टंकार से देला राजगुरु नाम धरी सिरे लगाइला भूमिका नाराचमान बिंधि धीर करी गुण आमंचन कला धनुर्वेद स्मरी पुणी तुणीरु काढ़िला शस्त्रे बाण गणी अभिमंत्र करी गुणे बसाइला आणी अर्धचंद्र तीक्ष्ण मुना सारंग जे पक्षी मंत्र गुण रे बसाई 8 शस्त्र बाछी आक न जाए ओटारी कला सर वृष्टि हुंकार घोर शबदे पुरे नव सृष्टि चलिले बाण माने जे अंतरिक्ष मार्गे जुळु जुळा पोक प्राय दिशे मध्य स्वर्गे गलिण बाण आसन्ते देखि देव हरि कतुरी सते नाराच बिंधि हस्ते धरी शिशुपाल बाण स्वर्गे अधा बाटे भेटी 7 खंड करी पकाइले काटी देखि करी बड़ क्षीण हेला शिशुपाल काल सर्प पराय के गर्जे अंतराल छुरी काती कंकनारा चकु बेगे बाछी चाहू चाहू बिंधिला से दम घोष बची बाबल कोटिए बाण पेशी दे बराए शिशुपाल बाण उड़ी गले तृण प्राय पुणी बेनी शस्त्र बाण बाछी तीक्ष्ण मुना मंत्र सुमरिण पेशे वीर भद्र सेना अर्धनिश्वास मात्र के पेशे वीर बर चलिले बाण माने जे होई भयंकर बाण रे आच्छादी हेला से जे चराचर दिवसे संसार जाक दिशे अंधकार मेघ आच्छादिले जेने पर्वत लुचि नंदी घोष रथ तेने न देशिला किछि लुहरे सर बाजिण शब्द विकराळी गगन मंडकु जेने खसई बिजुली शस्त्र आसन्ते नाशकु देखि नारायण मंत्रीण पेशिले स्वामी मन भेदी बाण शिशुपाल बाण जेते आसुथिला माड़ी 7 खंड होई मध्य पड़िला कझड़ी देखि दम घोष सुत मने पाई व्यथा पर्वता सर धरिण पेशे महारथा गिरी कंदर भेदिण उड़ई गगने मर्त्यपुर भांगिब कि आघात पवने धातिकारे धाइला से महाध्वनि करी साधु साधु शिशुपाल बोलंती श्रीहरि वज्रबाण पुराइले सारंग धनुरे अधर पुष्ट करिण बिंधिले सतरे शिशुपाल पर्वतास्त्र आसुथिले माड़ी मसी गुंडा होई भाजी अंतरिक्षे उड़ी देखि कोपिला जे दम घोषर कुमर कालांतक शक्ति पुणी घेने निज कर अभिमंत्री बाण गोटी धनुरे बसाई श्रीकृष्ण उपर कुमारे रोष बही सबदे कंपिले देव 33 कोटी चाहू चाहू बाण आसे मंचपुर घोटी देखि करी जगन्नाथे बारुणास्त्र पेशी कालांतक सकती की पकाइले नासी सकती विफल हेबा देखि शिशुपाल पाशुपत नारा चकु पेशे महाबल धनुरे बसाई कर्ण मूल जाए टाणी अण बाहुडा सरकु पेशे वीरमणि कोटि भैरव रूप धरी बाण चली नंदी घोष निकटरे जाई बेगे मिली जगन्नाथे पेशिले जे पुणी तीक्ष्ण सर तीळ प्रमाण रे झली पड़िला भूमिर
देखि शिशुपाल बुद्धि न स्फुरई किछि कोपे कोपा नल हुए दम घोष बसी अग्नि तहु वैश्वानर अस्त्र बसाइला अभिमंत्र करी ताहा गुणे बसाइला कर्णमूल परिजन्ते ओटारिण रागे श्रीकृष्णଙ୍କ ଉପରକୁ ପେଶିଲା ତା ବେगे ଘୋଟିଲା ନଳ ଶିଖା ଜ୍ୟୋତି ଭୟଙ୍କର ତେଜରେ ବିଦହ୍ୟମାନ ହେବ ଏ ସଂସାର ଭୂମି ଠାରୁ ଘୋଟିଅଛ ଶୂନ୍ୟପୁର ଯାଏ तरस्त होइले देखि सबु प्राणी भय गोविंद पेशिले जल धारा बाण घेनी तत्क्षणे वृष्टि होइली भिला बहनी देखि शिशुपालर जे भांगी गला दर्प गरल चाने निस्तेज हुए जेन्हे सर्प अंतर्गते विचारई करिबि कि बुद्धि केवण प्रकारे कार्य नहिला तो सिद्धि पिठी देई जे बेरण करिबि मु तेज्या जनमुखे अपख्याति पाइबई लज्जा सेनापति पणे अइलई परिघाई एथु पळाइले आउ बर्तिबि कि मुहि हारिबा जिणिबा अटे क्षत्रिंक बेभार एते भाଳି करे धनु धरि महावीर वायव्य अस्त्र कुबीर काढ़िला बहन बहिला कण चाष प्रबल पवन कुहुक बाणକୁ पुणी मुहूर्त के पेशी ज्वाला बळी अंधकार पेशे मोह पासी लक्षे कोटि बाण मान बिंधे पुणी पुणी देखिण आश्चर्य हंती सकल सैनी शिशुपाल वासुदेव युद्ध पुरुतर बोलंती जे सुक मुनि शुण नृपवर एथु अनंतरे तहु जगन्नाथ स्वामी शिशुपाल बाण मान देखि अंतर्जामी प्रचंड नल शून्य आसुअछि घोटी दिग नदी सई बाण आकाश को घोटी एसन रूपे आसन्ते देखि नारायण सारंगरे बसाइले मन भेदी बाण पुनरपि सस्रे बाण अभिमंत्र करी सारंग धनुरे जोड़िले कदेव हरि चारि अशंकु जे 8 सारथी कि 3 चककु जे 4 बाण अखकु जे बेनी खम्बकु अष्ट नाराच बिंधिले बिचारी पीढ़कु जे पुणी माइले कचारी चारी तारी पाखकु जे बाण मारी मंत्री 7 रथ चकड़ा कुसर मारी जगन्नाथ धनुकु 5 नाराच गुणकु जे 4 तुणीरकु 20 बाण पेशिले श्रीहरि स्नेहांकु 24 हस्ती अशोकु जे 8 ए अनुक्रमे नाराच पेशी नंद चाट हस्तरु फिटन्ते चली जान्ते बाण माने सकले भेदिले जाई जे जहार स्थाने प्रथमे अखरु चक छिड़ी न पड़िला द्वितीय भूमि उपरे अख निकिलिला तदपरे दौड़ी को पळाइला काटी ताहा परे 4 अश्वभूमि परे लोटी शिशुपाल उपर को बाण गला चली अचेत होइला तेड़े बड़ महाबली बाग दौड़ी हस्तरु पड़िला कझड़ी भांगी पड़े रथ गोटा शिशुपाले माड़ी घाए घुमाइला तहु दम घोष सूत पड़िला क मुह माड़ी गला मूर्छागत गोविंद आज्ञा देले क अर्जुन को चाही शिशुपाल केश धरी घेनी आस जाई पादे सांकुली देण रथ खंबे बांध अपमान पाई जाऊ राजा जरासंध आज्ञा पाइण रथरु डेई अर्जुन शिशुपाल केश धरी आनिले बहन पासे रही देखुथिला बाणा दंडधारी रे रे कार करी मिले आसी बेग करी अपूर्व रथ गोटी जे सुवर्ण रे काम आदित्य रथ पराए राजे शुद्ध हेम सते नल आयतन रथ दीर्घ प्रति सहस्रे शार्दूल जोची अछि चौकती देवगणकर लक्षे कोटिए आयुध छेल चक्र गदा मान डेरी अछि मध्य कर्णांचल मुकुट जे सीमांतिनी बला
ନବରତନରେ ଶୋଭା ବଳି ରାଜବଳା। କଳେବର ଭୟଙ୍କର ପୃଥୁଳ ମୂରତି, କୃତାନ୍ତକ ଦେବତାର ପ୍ରାୟ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି। ପ୍ରତାପୀ ବିରାଧି ବୀର ବର ଶିରୋମଣି, ସ୍ୱର୍ଗମଞ୍ଚ ପାତାଳ ସେ ହେଳେ ପାରେ ଜିଣି। ସୁପ୍ରସନ୍ନେ ସଦାଶିବ ଦେଇଛନ୍ତି ବର, ପ୍ରହ୍ଲାଦର ନାତି ସେ ଯେ ଅଟଇ ଆମ୍ଭର। ଏକା ଶରୀରରେ ତାର ସହସ୍ରେକ ଭୁଜ, 8 ଗୋଟି ସିଂହର ଯେ ବହିଥାଏ ଓଜ। ବାମ ଭୁଜେ 500 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁ ଧରି, ଦକ୍ଷିଣ 50 ଭୁଜେ ବିନ୍ଧଇ ଓଟାରି। ଗଦା ମୁଦୁଗର ଶକ୍ତି ଧରି ଅଶିବର, ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜେ ଭୂଷଣ୍ଡି ରହିଅଛି ତାର। ଛେଲ ଚକ୍ର ସର ଧରି ଅଛି କେଉଁ କରେ, ମୁଷଳ ଧରି ଅଛଇ କେବଳ କରରେ। କେବଳ ହସ୍ତେ ଡମ୍ବରୁ ତ୍ରିଶୂଳ ଯେ କାତି, ଛୁରୀ ଯମ ଦାଢ଼ ତ୍ରୟବିଂଶ ସର ଜାତି। ସର୍ବାଙ୍ଗେ ମାଣିକ୍ୟ ରଙ୍ଗ ପତନି କି ପିନ୍ଧି, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦନ ମାଥେ ସେବତୀ କି ବାନ୍ଧି। ରଙ୍ଗ ମିଶା ଚଞ୍ଚଳ ଯେ ଅତି ଶୋଭା କର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଛାମୁରେ ମିଳି ହେଲା ଗଭର। ସହସ୍ର ଭୁଜେ ଆୟୁଧ ଧରିଛି ପୁରାଇ, ରହ ରହ ଗୌଡ଼ ବୋଲି ଓଗାଳିଲା ଯାଇ। ମୋହର ଛାମୁରେ ତୋର ଏଡ଼େକ ଭରସା, ଶୋଇଲା ସିଂହକୁ ଯେହ୍ନେ ନାତ ମାରେ ସସା। ଦମ ଘୋଷ ସୁତକୁ ମୋ ଆଗୁ ଧରି ନେଉ, ଗୌଡ଼ ହୋଇଣ ତୁରେ ଏଡ଼େ ଗର୍ବ ବହୁ। ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଉପରେ ସେ ଅଟେ ଅଧିକାରୀ, ସେନାପତି ପଣେ ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବରି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବୀରଟାକୁ ବାନ୍ଧି କରି ନେବୁ, ତୁ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟ କେମନ୍ତେ ଜୀବନ ପାଇବୁ। ଏତେ ବୋଲିଣ ରଥକୁ ଧୂଆଁ ସେ ବେଗେ, ତକ୍ଷଣେ ମିଳିଲା ଯାଇ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଆଗେ। ପୁଣି ନିଜ ଭୁଜେ ସର ଧରି ଆଣ୍ଟ କରି, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରକୁ ବିନ୍ଧେ ରୋଷ ଭରି। ଧନୁରେ 5 ସହସ୍ର ବାଣକୁ ପୁରାଇ, ମନ୍ତ୍ର ସୁମରିଣ ବିନ୍ଧେ ମହାରୋଷ ବହି। ଛେଲ ଚକ୍ର ଭୂଷଣ୍ଡ ଯେ ଆଉ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନା, ମନ୍ତ୍ର ସୁମରିଣ ବାଣ ପେଶେ ମହାମନା। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ବଦନ୍ତି ଶୁକ ମହାମୁନି, ଇତି ଶ୍ରୀ ହରିବଂଶ ପୁଣ୍ୟମୟ ଧୋ।